Ассалому алейкум, دوستانی عزیز. سازه نازن سلامتیتون خوبه دخترکو. باز هم распродажай грандиоз نرفته است در انمی درآمدگاه رقم 10 طرف تیلو بازار. دستی چپ یک مغازین رو برای لیفت میشه. بر یک مغازین شگی. اینجا در علاقه ما چند تنوع دارم از اینجا. بازی وارد میگردیم. باز هم распродажа کردگان لباسای تورецکی تازه. بیشتر ما زمین نشون میتیم برای نمیخوام آدمو کادر دا بیان بسیاری روزی نیستن بخشش اگر ناراحت شده باشید خلاص این دستی چپ وارد دهم دروازه که گشتن دستی چپ میگردن یعنی یکم ریادی مغازینای شیشگی من همین یکم مغازین میشوه من حاضی وارد میگردیم از اینجا بومش موده اکتیورا نرخورا یک تا یک تا نشون میتونم اینو همش دخترها اکتیا شدگی همش برای شما تیار کردگن حاضی نرخوشون میفهمونم. السلام علیکم زنهای عزیز، من ستاره یوسف و زکریپلونی بریلانتی و دیرکتری شرکت فابرلیک همه شما زنها رو به کار به کمانده خودم دعوت میکنم. برای شما چنین تحفه‌های قیمت بها خریداری کردم. برای آن نفرانی که به عنوان دیرکتری میرسن انگشترین تیلا تحفه میکنم. ببینید چه خیلی زیبا. برای آن نفرانی که به عنوان سربرین دیرکتری میرسن دستمانه تیلا تحفه میکنم. برای آن نفرانی که بریلانتی و دیرکتری شرکت فابرلیک میشوند در کمانده من نباری بریلانت و تحفه میکنم. اینجا کلونچیک و گوشواری بریلانت دار هست که همراه خود دکومنت دارد یعنی پاسپورت دارد. برای آن نفرانی که نو کار آغاز میکنن چنین تحفه های لازمه برای خانماندگیم. مرحمت در واتساپ برای کار نویسین مفصلتر معلومات گیرین. دخترکو نگاه کنین 50 سومون کردگن انم خیل تورецکی двойка و тройка زارا оригиналош мана پیش اینا قیمت بدن مرحمت میتونین بیاید در نقطه سودا به حد نرخی خوب کردگن خریداری کنین چی برای فرزنداتون چی برای مثال یگانجا مهمونی رو به نگاه کنین چه کامپلکتی فاسونای مانا 50 سومون کادو میشه میبینین 50 سومون оригинал тоза турки рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависеншона доставка доранд фасонишона бинен духтаро ана качествои беҳтарин бинен 50 сомонӣ сифати хуб дар кор боша ҳатман анамин магазин рақами 1 биёен даҳум дарвоза тарафи тилобозор дасти чап ина двойка ана мана бинен чӣ двойка кои хушрӯ ана баъд ҳози бо 60 сомона ҳам доранд ёрам ҳамин 120 сомон буд нархаш ҳозир боша 60 сомон кардагана мана ҳамаш фирмаи заран диден кати ласиночошон двойка ино ҳеҷ чӣ намешава иёша бинен бо 60 сомон каддо меша ки мегирен зарраҳои оригинал 60 сомонӣ иҷа ҳам двойка ҳастай ҳам тройка ҳастай ира бинен фасониша خلاص کادو میشه که گیرند دخترکو 60 سومونی مانا دختری هست بچگی هستای دستافکا دوران رقمشون هست در روی اکران نویسن دستافکا را میفهمونن این کامبینزون نشونتین اینا ببینین چه خوش رو دخترو کامبینزون فوتبولکا داره فیرمای زارا اوریجینال توزا ترکی 60 سومونی مانا چه خیلی گفتم هم دخترانه هست هم پسرانه هستای ماتریال شبینین شوشتا شوشتا کودک دا میپشونین این ماتریال هیچ چی نمیشوه مانا بهترین صفت بهترین نرخ حتما بیاین با آیپش خودتون تماشا کنین رقمشون هست در روی اکران با یگون چیرا نفهمیدین میتونین با همصحبت شده کتشون گپ زنین بعد میدونین دخترو کسی که برای سودا میگیره بیاین انتخاب بسیار دارن اکسیا بسیار دارن همشش مده ارزان کرده میتین من ایشه بینین با یایم 60 مانه من 60 سومون فاسونی هستن که ای پیش ببینین کچستوی بهترین двойка ана баъд комбинзону сарафанчикои ҷинсои турецкира ҳамаша арзон кардан 70 сомон 150 сомон буда нархи ино ҳозир бошад 70 сомонӣ марҳамат касе дар корай размеро ҳаст ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ биёен набинед дар этикеткаш навистагия 150 сом хулос духтаракои хушрӯ як эълони дига касоне ки ҳами борора агар ҳамаша гирен барои савдо ҳамаша бо нархи беҳад хуб арзон карда метиҳанд ино ҷошона бояд иваз кунанд и борора ҳамаша арзон кардаган аксия кардаган биёен бори хушрӯ бисёр доранд ина турция намерену намхе бори тайёра бо нархи турция азанаминҷа
бо нархи Турсия аз анаминҷа харидорӣ мекунен. Баъзе чизоро аз нархи ҳамун фирмашам арзон метиҳанд. Духтарако ин новорождённи либосҳоро бинен. Иё 140-150 сомон буд, ҳозир 70 сомон шид. Мана турецкияй, киртача, абадок, попши ҳамаи чӣ дора. Нигоҳ кунен бодик, ҳамқа комплекти хушрӯвай. Ягон ҷо агар туҳфа бурдед раҳматон меган. Ира бинен охи, чӣ хел хушрӯвай. Мана 70 сомон ихели нархи ягон ҷода нестай, качествашда гап нест. Мана инаи моделшам ҳаста. Иҷа модел бисёр дора. Ина бачагиёшам, духтариёшам ҳамаша 70 сомонӣ кардагиян. Биёен харидорӣ кунен духтаро, дер накарда. Мана ям 70 сом. Анаи барои родом беҳтарин туҳфа мешава, беҳтарин вай мешава. Духтароиро бинен. Пилёнка дора, клёнка дора, ҳамаи чӣ дора. Мана румолча, пешбандак. Хулас мана расветка дора. Нархиш 70 сомон иям. Иша бинен бо чӣ хушрӯ. Баъд материалошон фасонана, ҳеҷ чӣ намеша. Мешувен, на рангиш мерава, на дигар чӣ. Ина адилчоям 70 сомони қавязни хушрӯае. Ҳам кабутуш ҳастай, ҳам розовиш. Мана метавонен ки омада аз ин новорождёнкаоям харидорӣ кунен. Мана иноям 70 сомон. Мана комплекти киртача. Ин бачагиш ҳастай. На духтари бачаги ҳама намудаш ҳастай. На аксия кардаган. Ина ин намудша бошад духтарако 50 сомон. Марҳамат, биёен якта мундаи 50 сомон. Биёен харидорӣ кунен. Ина духтаро гудакбинӣ ки рафтанӣ бошед, бо як падаркаи зури дигатон ёфтум. Марҳамат, бинен чӣ хел хушрӯ. Хеле барои тобистонда гудак хоб мекуна, пашҳо ғам наметиҳанд, пашахона 140 сомон будай, ҳозир 70 сомон шидаga. Ина замокдор. Мана расветка дора, расветкаи хушрӯ. Мана духтари бачаги ҳама намудаш ҳастай. Тоза турецкиян. Хеле нархҳо ягон ҷода нестай. Ин молои туркиро шумо бо нархи хуб метавонед аз анами магазин пайдо кунен. Ина пастелошам буда. Иёш чандан? Ино ҳам 70 сомон. 70 сомон. Пастелни билӯи кӯдакона мана диден? Болишт, пастел. Ҳамаша комплекта 70 сомон кардагиян. Диден? Духтарако. Иё чанда? Адилчо турецкиё 100 сом 120 сом будан 70 сомон шуд. Мана ина адилчошонам ҳамаша 70 сомонӣ кардан. Расветкои фасон доран. Мана борошон ҳама турецки тоза. Касоне ки аллакай аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кардаган медонанд ки чӣ қадр сифатҳои хуб дора. Баъд нархошон нархҳои бо инсофонаи нархҳои хубай. тамошобино мана нигоҳ кунен конвертҳои 320 сомона 150 сомон шид. Беҳад конвертҳои хушрӯваи тоза туркӣ. Ира бинен бо шапкачаву амхе дастмона дора. Ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. Мана 350 будай ишбо диден. ҳозир 150 сомон шидагай. ҳатман биёен аз ҳисобе ки магазина дигар чӣ мезананд барои ҳавай ҳама намуди борошона арзон кардагиян. И фурсат аз даст надода. Ина барои мисол туҳфа ё ки харид. Инаи конвертам бинен чӣ хушрӯ 150 да метиҳанд. 250 будай. ишам диден. ҳатман биёен бигирен духтаро. нархи беҳтарин пешниҳод кардагиян. пушаймон намешавен. И бо ҳар чӣ дорад. дурушта ҳамё ҳамия. нигоҳ кунен хе тураку ҳар чӣ доштай хулас. Мана 150 сомон турецки тоза. иша бинен бо ҳамаи ҳаминоро 150 кардагиян. иш чанда? Ина ирам 150. 250 сомона конверто 150 сомони. Анаи моделша бобинен духтарако. Ишам чихе фасонак. Иям ам хе 250 сомон буд. Мана ҳозир боша 150 сомона. Ина духтарако ира бинен. Турдораки фасон конвертик. ҳозир 150 сомон. Мана беҳтарин вариант тоза туркӣ. Ира шушта мисол истифода мебарен, ҳеҷ чӣ намешава. Чанд кӯдак да метавонен ки истифода барен сафедай. Мана беҳтарин нарх, беҳтарин качества. Мана диден 230 сомона 150 сомон. иша бинен бо иқахру и чанд смай ва тамошобино ира бинен 150 сомон кардан тройка. Мана плед дора.
плед болишт мана ира бинен 150 чае мана 150 сомон иҷа конверт бисёрай мана ҳамаи ҳаминора 150 сомонӣ кардагиан яшам хушруча ҳамаш 150 сом мана ана моделоям ҳамаш 150 сом конверт биёен духтарако як бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Чилобозор 10-12 дасти чап якм ряд мешад ряди магазинои шишагӣ мана инамино ҳамаш 150 сом иштагай 150 диден 300 сомона 150 сомон иштагай ҳатман биёен бурд мекунен духтаро бор бисёрай касоне ки барои савдо мегиред инора бо арзон меша Karzinko am hastan. Karzinko çanda? 350 250 metre. Diden karzinko ra arzon kardan. 350 Mana. 250 metre. Ana inora 350 mara 250 somon kardagan. Hatman biyoyen mana behtarin narxo барои шумо пешниҳод шидагиай. Баъд тамоша бино ин сарафанчикора бинен тоза турецки 20 сомон кардаган. И хеле нарх бовар кунед ягон ҷода шумо пайдо намекунед. Марҳамат биёен ана нуқтаи савдо 20 сомони сарафанчикои оригинала бигирен. Мана турецки тоза. Ана баъд тамоша бино тройкаи тоза ҷинси турки нархшон иёш гуанҷу нархшон чанд будира? 300 будан 150 300 сомон будан ҳозир 150 сомон шудагиай. Беҳтарин качестваи бо як бор хитон биёен бозора гарден муқоиса кунен лекин ин нарх намеёбед. Марҳамат биёен аз 2 сола то 5 сола размер ҳастай ҳамаги ами 150 сомонда инами комплекти фасона метонен харидорӣ кунен. Мана беҳтарин вариантай ҳатман пушаймон намешавен то 5 сола размер ҳастай 2 сола сар карда беҳтарин интихоб. Ана баъд бо инаи киртачо ҳаста? Ана киртаҳои фасон ё чанде сомон будан ҳамаша 70 сомон. Мана инаи киртаҳо фасонан качествошон зурай ира ҳеҷ намеша ҳамаш брендови нархшон 70 сомон шудагиан 130 сомон будан 70 сомон шудагиан. Мана бинен ҳамаш пад брендай диден аҷоиб хушрӯ бербери ҳаст. Мана ин модел марко поло ҳастай модел бисёрай ҳамаш бо бовар кунед нархҳои хуби хуб 70 сомонӣ. Мана интихоб хеле зиёдай аллакай сезоншон омадистай духтарако биёен ҳаминора харидорӣ кунен бо нархи беҳтарин. Мана диден мешвени чи намеша на капшон дорошам будай 70 сомон. Чи хеле гуфтум бо як бор биёен гардед магазинора бинен муқоиса кунен лекин нархи хуби хуб гуфтагиантона метонен омада харидорӣ кунен. Мана иҷа бинен качкошкатян кадом шагирен 70 сомон чи барои савдо чи барои фарзандотон интихоби беҳтарин мешава. Ана иҷа тройкоҳо чандиян? Ино 200 будан 130 сомон. Ина нигоҳ кунен ина ин тройкоҳои турки фасон 200 сомона 130 сомон шидагиай. Мана тройка ҳастай иҷада двойка ҳастай чизе ки мегирен туркиян ҳамаш. Мана бинен охи качествара беҳтарин моделу беҳтарин качества. Иша бинен чилак пак оригинал 130 сомони. Марамат. Ана иёшанда? Ё тройка будан. Ира бинен духтаро хушрӯгиша. Ё 250 будан 150. Мана 250 сомона тройка 150 сомон шудагиай. Ичи дора? Безрукавка дора, жемпир дора, брижа? Тройка. Пахшручане. Мана чанд расветкаи фасон духтарона? Не ё калон размерошон. Духтарона я? Не. И бачагона гучи? Тройка. Аха. Размерои калонаш ё брукчакати будян. Мана 150 сомон. Мана 150 сомони. Бо як бор хитон омада пеш бинен тамошобино. Ана баъд ана ёям тройкаи тамошобино беҳад тройкаи хушрӯ нархшон чанд шудагиай? 180 будан 140 шудан. 140 сомон. Ина кадомша нош бо 200 сомон диден 140 сомон шудагиай. Марҳамат омада мана кирта двойка тройка чизе ки мехоҳен иҷада ҳастай 140 сомон. кадомеша ки бигирен качестваи беҳтарину беҳтарин духтаро бо нархи хеле хуб.
یک بار دیگر تکرار میکنم. اینجا بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه دستی چپ ریادی مگزین های شیشگی میشوه. یک مگزین رو برای لیفت. انا اینورم اینای ترویکورم بینن چه خوشروای. یا چندن؟ اینو اپاجان 200 سومون بدن 130 سومون شون کرد. من 200 سومون ترویکا 130 سومون شدگی رسوت کوش بینن ترکیه ایم. تازه ترکی. من باری ترکی. من بینن چه فاسون کن. نرخی در حقیقت هم بهترین پیشنهاد شدگی. بیاین خریداری کنین دخترکو. انا بعداً با هسته ایجاده یک چند نمود دیگر نبینیم که دوایکا نه ایره قخش روانه دخترو سیزونشون اومد. من فندی لوی ویتون من 140 سومون 90 سومونی شدگی حتما اومده ای پیش خریداری کنین. من بینین دستافکا هم دوران رقمشون هست سوداگره در اکران. برای معلومات بیشتر با می توانین که خودشون مراجعت کنید. اینو هم راست پرداجه اینو هم عکسه همینو رو نشوندین از دخترکو جدام رزمیروی فاسون بعد سپارتیونی رو ببینید. 150 بدن 100 دختریه 140 سومون 250 سومون است پارتیفکا. من دوایکاین همش رزمیروی کالونای. من تو چند ساله؟ تو 14 ساله 15 اینا تو 14 15 ساله را شما رزمیر میابین. ببینین ترکی اوریجینال 140 سومون. من ماتریالو یو کاتوشکی نمیزنن. من پرادا. من ببینین چه خوشروچه. خلاص نرخشون بهترین نرخ شدگی. پختگی تازه. اینای پختگی. اینای مسلم هم قزورای ماتریالش. من 190 سومون بدن 130 سومون شد. من 190 سومون 130 سومون شد. اینجا کاتیش با زارم داره. اوریجینال شورتی داشتم. کادو میشه گیرند دخترکو 130 سومون. 130 سومون. باری اوریجینال. حتما با اومده ای پیش ختم بینن. این دخترکیش هم هسته یا؟ دختری بچگی هم نمودش هسته. انا بعد باز акция دیگه انا می نمود ترویکوها بودیک داره. اینم خیلی سپارتیفیکاچه داره هم بریجه داره. من تازه ترکی هم قخشوچه که 200 سومون بوده پختگی تازه حاضر نرخش 130 سومونی شدگی. مرامت بینین ترویکوی خوش رو میکی ماوس هسته. ریسونکوش بینین هر خیلی من هم نمودش هست. ایم بهترین عکسش دیگه باور کنین دخترکو با بیاین ختم بینین باروشون در حقیقت هم مالی تازه صفتی بهترینه. دخترایی را بینین فاسونیشه از اینو اینمی قدر موندگی 250 سومون بود حاضی 130 سومون شدگی عکس رفته است. 130 سومون هم یوبکا دور است هم بروک دور است. دیدین دوایکا من با مهره دوران گدکا خرسان میشوند. فاسونیشه بینین خیلی کچستوی بهترین. این خیلی نرخ یگون جدا نیست. اینا برای سادیگراوی کودکو برای یگون جو رفتن بهترین وریانت با نرخی خوب و دسترس. اینا یوبکا دوروش مرحمت با می توانین که ای پیش خطون بینین پایین ترکنه. اینه یوش بینین با چه فاسونه همه همینو نرخشون 130 سومونه. من 250 سومونه 130 سومون شد. من بهترین انتخاب بهترین وریانتو ایش بینین با چه خوشچانه. من ارزان شدگی دخترکو این فرصت از دست نداده. حتما انمی مگزین رقم 1 بازار کاروان طرفی تیلو بازار دهم دروازه یکم قطار یکم مگزین یادی مگزین های شگ میشه. اینوش ببینین. اینوش چنده؟ اینو 150 110 میکنه. انا 150 سومون 110 سومون شده. ایره ببینین خیلی خوش روی مالیتکا. چند ترسفیت داشته دیدین بودیکایو بعد چی داره؟ یوبکاچه داره. یوبکاچه اوریجینالی فاسونک. من باروشون همش فاسونه یا باروشون پرانشون میتام با چیزی که اجا معقول میشه و این اسکرین شات کنین سرعت روان کنین شونا باش مودا میفهمونن نرخشونا. من این ترویکوی ترکی را بینین دخترونا. من 200 سومونه 130 سومون شدگی
ҳама намуди рангош буда. Ина курткаҳои оригинала арзон кардагиян. Ими ҳама чӣ доранд охи духтаро. Мана кожинка, куртка, костюм, чизе ки хоҳем дар инҷа ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ пайдо мекунен. нархошона хуб кардагиян. Бад ё чандиян? Ино 60 сомон будан 30 сомонишон. Мана ин бинен шляпачиҳои хушрӯви духтарона 60 сомон будан. ҳозир 30 сомон шдагиай. Марамат расветка бисёрай. Бана ҳама намуди ранго ҳаст. ҳатман биёен турецки тоза. нархи беҳтарин. 30 сомон.